रमज़ान मुबारक तमाम महीनों का सरदार और अपनी फ़जीलत में जिसका कोई मिसाल नहीं है। यहाँ पे एक एक लम्हा बहुत ज़्यादा कीमती होता है नेकियां कमाने के लिए, सवाब कमाने के लिए। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट सके, लेकिन ये ख़ास तौर पे नेकियां उसी वक्त समेटी जाती हैं जब इंसान एतकाफ़ में बैठ जाता है, दुनियादारी से बिल्कुल लाताल्लुक़ होके सिर्फ़ वो होता है और अल्लाह की ज़ात होती है, और फिर वो दुआ और बातचीत, वो राज़ो नियाज़ की गुफ्तगू होती है जो इंसान और अल्लाह के दरमियान ही होती है, कोई तीसरा नहीं जान रहा होता। बहुत से लोग उस एतकाफ़ में अपनी दिली मुरादों को भी पाते हैं, बहुत से लोग वलियों का दर्जा भी इख्तियार कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें एतकाफ़ पर ही मबनी हैं, और एतकाफ़ की क्या फ़जीलत है, इसके कुछ शरई मसाइल क्या हैं, ये सब आज आपसे डिस्कस करेंगे। मौलाना साहब, एतकाफ़ की शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह का बड़ा पसंदीदा अमल है, रब को ये बहुत मरगूब है। उसका कैसे पता चलता है हमें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल माह रमज़ान के आखिरी जो 10 दिन थे उसमें एतिकाफ़ फरमाया। एक साल भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ नहीं छोड़ा। अच्छा। इससे पता चलता है कि ये कितना मरगूब और पसंदीदा अमल है। और फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी साल था ज़ाहिरी हयात मुबारका का, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का एतिकाफ़ किया। दो बातें। तीसरी बात ये है, पूरे महीने का, रमज़ान के पूरे महीने का एहतिकाफ़ किया। अच्छा। फिर तीसरी बात ये है कि आप देखिए अंबिया किराम की ज़िंदगी को, रब ने जिस नबी को भी कुछ अता फरमाया उससे पहले उन्हें एहतिकाफ़ में बिठाया। वइज़ न मूसा रबईन लैलतन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि कोही तूर पर यहाँ 1 महीना रोज़े रखो और यहाँ ठहरो। जब 1 महीना पूरा हुआ 30 दिन, तो फिर फरमाया 10 दिन और बढ़ा लो इसमें, तो 40 दिन एतिकाफ़ के मूसा अलैहिस्सलाम ने कोही तूर पर। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात अता फरमाई। अब आप देखिए, जब हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह बना रहे थे, तामीर कर रहे थे, तो वहाँ भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैत लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्का सुजूद, कि इस घर को पाक साफ़ कर दो। किन के लिए? यहाँ एतिकाफ़ करने वालों ने आना है। और फिर रोज़े के हालत में भी रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम एतिकाफ़ करो। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा है अभी कि इंसान जब रोज़ा रखता है तो उसके अंदर खुदाई सिफ़ात पैदा हो जाती हैं। खुदाई सिफ़ात कैसे? कि अल्लाह ना खाता है ना पीता है, तो इंसान खाना पीना छोड़ देता है, उसका एक रूहानी ताल्लुक़ अल्लाह से कायम हो जाता है। फिर वो वज़ाइफ करता है, तस्बीहात पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है। उसके साथ साथ अल्लाह की जो सिफ़ात हैं जब उसके अंदर पैदा होना शुरू होती हैं, तो फिर रब चाहता है कि अब तक तू रोज़ा रखता था, कारोबार भी करता था, रोज़ा रखता था, बच्चों के साथ भी बैठता था, रोज़ा रखता था, बाकी मामलात भी करता था। रब चाहता है कि अब वो वक्त आना चाहिए तेरे और मेरे दरमियान कि जब सिर्फ तू और मैं हूँ, दरमियान में कोई तीसरा ना हो। ये एक इत्तिकाफ़ का ये फ़लसफ़ा है। लेकिन पीर साहब, जब अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता, उस वक्त कुछ आदाब भी होते हैं उस इबादत के, उस राज़ो नियाज़ के, उन बातों के। जी, इत्तिकाफ़ जहाँ सुन्नत है वहीं पे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत बताई है। हज उम्रे का सवाब का भी आता है। हम आयशा फरमाती हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इत्तिकाफ़ पर बैठते तो कभी मेरी तरफ सर मुबारक करते, मैं कंगा भी कर देती। ये मोहब्बत थी। और जो मसाइल हैं इत्तिकाफ़ के, एक तो मस्जिद का होना ज़रूरी है, और इत्तिकाफ़ की 3 किस्में होती हैं। एक नफली इत्तिकाफ़ होता है, एक सुन्नत इत्तिकाफ़ होता है, एक वाजिब होता है। अच्छा, नफली ये होता है कि अगर कोई बंदा मस्जिद में जाता है तो वो इत्तिकाफ़ की नीयत कर ले, तो जितना लम्हे, जितना टाइम वो गुजारेगा वो इत्तिकाफ़ का सवाब उसको मिले। ये नफली इबादत है। दूसरा, अच्छा, ये आपने वो एतकाफ़ बताया जो रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी हम किसी भी महीने में कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो वाजिब, अगर कोई बंदा मन्नत मांगता है, कोई नज़र मानता है कि फ़लाँ मेरा काम हो जाएगा तो मैं इत्तिकाफ़ करूँगा। अब अगर उसकी नीयत रमज़ान के इत्तिकाफ़ की तो फिर रमज़ान में ही इत्तिकाफ़ करेगा। अच्छा। अगर आम दिनों में है तो वो जितने दिन की उसकी नीयत थी वो इत्तिकाफ़ कर ले और रोज़ा भी साथ रखेगा। और जो सुन्नत इत्तिकाफ़ है वो ये सुन्नत इत्तिकाफ़ है जो रोज़ों में होता है, जो आखिरी अशरा में होता है, पूरे महीने का भी हो सकता है, 20 दिन का भी हो सकता है। और सबसे जो बड़ी बरकत है ना इत्तिकाफ़ की, जो अल्लामा साहब ने फरमाया, उससे मैं आगे जा रहा हूँ कि इत्तिकाफ़ का मतलब यह है कि लैलतुल क़द्र को पाना। वो बंदा जो इत्तिकाफ़ में बैठता है वो लैलतुल क़द्र को पाने में कामयाब हो जाता है। आम बंदा घर में रहेगा, सुस्ती हो सकती है, लेकिन जब वो इबादत में लगा रहता है तो वहाँ पे जो शरई मसाइल उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ तेज़ी के साथ,
وہ یہ ہے کہ ایک تو مسجد کا ہونا ضروری ہے، اور اگر گھر سے کوئی کھانا لا کے دینے والا نہیں تو وہ کھانا گھر سے لا سکتا ہے، لیکن کھانا وہاں کھائے گا نہیں، گھر سے کھانا لے گا اور مسجد میں آ کے کھانا کھائے گا۔ اور جہاں پہ وہ اعتکاف کیا ہے، اگر محلے کی، سوسائٹی کی، گاؤں کی ایک بندہ اگر اعتکاف مسجد میں کر لیتے تو پورے علاقے کی طرف سے وہ سب کا محسن ہے، یعنی کہ سب کی طرف سے اعتکاف ہو جائے گا۔ اچھا، سب کی طرف سے اعتکاف ہو جائے گا، یعنی کہ سب کو ثواب ملے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا، محسن ہو گیا نا، ثواب بھی ملے گا، بہتر اجر تو اس کو ملنا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہی آ جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اعتکاف میں آپ اگر کوئی کھانا لینے آنے یا کچھ بھی چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں کام وہ کرنے والا نہیں ہے اور آپ کو خود ہی وہ سب کچھ کرنا ہے اپنے لیے، تو اس کے لیے آپ اعتکاف والی جگہ سے نکل کے کہیں اور باہر جا کے اپنا کام نپٹا کے واپس آ سکتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کام میں نے نہیں کہا، صرف کھانا کا ہے۔ اچھا، صرف کھانا، لیکن بہت سے کچھ ایسے ضروری کام ہوتے ہیں جو ان کے بغیر ہو نہیں سکتے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی فرض قرار دی تھی۔ فرض ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل کو جب بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تو اس کے ذیل میں یہ فرمایا کہ آپ اس گھر کو پاک صاف رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اگر حضرت ابن عباس کا عمل میں آپ کو عرض کروں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف پذیر تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں نے کسی سے لون لیا ہوا تھا، قرض لیا ہوا تھا، وہ میری جان کھا رہا، آپ میری ان سے سفارش کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کا اعتکاف توڑ دیا اور جا کے اس کی سفارش کر کے واپس آئے، تو وہاں جید علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ تھے اور ان کے شاگرد تھے، تلامذہ میں تھے۔ انہوں نے کہا حضرت ابن عباس آپ نے اتنے معمولی سے کام کے لیے مسجد نبوی کا اعتکاف توڑ دیا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روضہ رسول کی طرف اشارہ کر کر کہا کہ میں نے اس پیغمبر سے یہ سنا تھا کسی غریب کی، کسی سائل کی مدد کرنا مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے افضل ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسی خبر مل جائے کہ آپ کا کام کیے بغیر گزارا نہ ہو، دین کے اندر بہت سہولت ہیں، دین سختی کا نام نہیں ہے، اور یہ اعتکاف فرض کفایہ ہیں۔ اگر بستی میں سے ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے تو تمام لوگوں کی طرف سے وہ حقدار ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی بستی کی مسجد میں کوئی ایک اعتکاف بھی نہیں بیٹھتا، وہ اللہ کا گھر خالی رہتا ہے، اور یہ اعتکاف وسلم کی ایک مستقل سنت کا نام ہے، تو پوری بستی گنہگار ہے۔ یہ صرف ایک کسی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد اللہ کا گھر خالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 روزوں میں اعتکاف کیا، مسجد نبوی کے اندر مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگایا اور خیمے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا، اور جب 10 عشرے گزر گئے، 10 روزے گزرے، تو آپ نے اعتکاف وہ جھونپڑی کھولی، وہ خیمہ کھولا اور کہا صحابہ میں شب قدر کی تلاش میں تھا، مجھے نہیں ملی، میں اپنا اعتکاف بڑھا رہا ہوں، ایکسٹینڈ کر رہا ہوں، تم بھی کر لو، اور پھر خیمہ بند کر دیا۔ پھر دوسرے عشرے میں نکلے، پھر تیسرے عشرے میں نکلے، تیسرے عشرے میں باہر نکل کر کہا کہ اللہ نے مجھے شب قدر کی رات کے بارے میں بتا دیا ہے۔ باہر نکلے، 2 صحابہ اپنی گفتگو میں بحث و تکرار کر رہے تھے۔ اللہ کے وسلم کے الفاظ حدیث کے اندر منقول ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ رات بتا دی تھی، لیکن تم لوگوں کی بحث و تکرار کی وجہ سے اللہ نے وہ رات میرے ذہن سے مٹا دی ہیں، اب تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔